कौन आपण झील पटेइबा को चाहूचंती सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेइबा को चाहूचंती ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहूचंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल 5टी रसुण कुला साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या नारी मोहिनी वशीकरण विद्या। यही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबा को पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबा को पड़िबनी। केवल 5टी रसुण कुला आनिबे आउ कला सूता आनिबे। तापरे मु आपणको किछि प्रयोग विधि शिखेइबी आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झील पटु नथिला आपणको भाव देउ नथिला से झील निजे आसी आपणको सहित कथा हेबो आपणको भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउज को आपण राति दिन भाबुचंती तार सुंदरता को देखि ता आड़को आकर्षित हेउचंती से नारी निजे फोन करिबो हाथ धरिकी रूम को डाकिबो जहा चाहिबे ताहा करिबो कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहूचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू तेबे मात्र थरे 5टी रसुण कुला आउ कला सूता आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीबो आपण को भल पाउची बोली कहिबो। आपणको प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिबो कि आपण को न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता साहाय्य रे झील पटेई पारिबे पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। यही वशीकरण एते शक्तिशाली कि यार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। तेणु यह आपण भावी चिंतिकी प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झील बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो। पागेली परी आपण को भल पाइबाकू लागिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिबो कि आपण को न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेई थाए कि आमे जेउ झील को भल पाऊ सीए आमको भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए आउ आमे ता पछरे गोड़े गोड़े निजर सबु समय सारी देउ किंतु से झील को पटेई पारुनी। जदि आपण भी एही परी परिस्थिति रे पड़िचंती जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झील को पटेई पारुनांती तेबे मो कथा मानी 5टी रसुण कुला आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील जेते दूर रे थिले मध्य निजे आसीबो आपणकर पाद तले पड़िबो आपण को भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे केमिति करिबे एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणको शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपणको सबु भिडियो रे कहूची जेउ परी आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती। जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेही परी तंत्र मंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकू आपण को सिद्ध करने को पड़िबो। प्रयोग विधि को
ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଚାହିଁବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାରେ ଆପଣ କିପରି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ ସୂତା ଥିବ, ସିଲେଇ ସୂତା, ଆପଣ ସେହି କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ। ସେ ମାଳ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ମାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି ରସୁଣ କୁଲାର ମାଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଳରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣକୁ ଛୁଇଁବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଛୁଇଁବେ, 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 5 ଥର କରିସାରିବା ପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ପଛରୁ ଡାକିବେନି। ନିମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହାତ ଧରିକି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।